ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର କେବକେ ଆମକେ ମିଲବା। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେବ ବୋଲିକରି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲାଗି ଆପଣମାନକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ବହୁତ କମ୍ ହେବା। ତ ଏଇ ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗଲା ବର୍ଷ। ଆଉ ପହିଲା ହିସାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଅଷାଢ଼ ମାସେ ଦେମୁ ବୋଲିକରି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଡିସେମ୍ବର ମାସେ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣକେ ଦେମୁ ବୋଲି। ନୂଆଖାଇରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣକେ ଦେମୁ ବୋଲି। ତାପରେ କହିଲେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସେ ଦେମୁ ବୋଲିକରି। ଜାନୁଆରୀ 2-3 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ଆର ମାସରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେମୁ ବୋଲିକରି। ତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଆମେ ଆବେଦନ କରିଛୁ କେବକେ ଆମର ଘର ମିଲବା ବୋଲିକରି। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ ଶୁଣନ୍ ଜାନନ୍ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଲା କରି ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୁଟେ ଠୁକି ଦେଇଥନ୍। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ଖବର ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖବା ଲାଗି ପାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେଟା ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଲା କାହିଁକି ଲାଗିନା ଆପଣମାନେ ନିଜରଟା ନିଜେ ସର୍ଭେ କରିପାରିଲେ। ଆଗରୁ କାଣା ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଯେନମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଜଣାର ଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ହଉ ଏମଏଲଏ ହଉ ବ୍ଲକରେ ହଉ ତ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରଟା ପାଇପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ସରକାରଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ମାନେ ନିଜରଟା ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ ଆପଣ ପୁରା ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଛବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜରଟା ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍। ଆଉ ଯେନମାନଙ୍କର ପାଖେ ମୋବାଇଲ ନାଇଁନ ସେମାନେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ ନା ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେନ୍ ଜିଆର୍ଏସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ପିଓ ହଉ ଯାହା ତରଫରୁ ବି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍। ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଇବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେସେ। ଆପଣର ପହଲା କାମ ରହୁଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ନେଇ ରଖିଛନ୍ କେ ସେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହଉଛେ ବହୁତ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବର ଡେଟ୍ରେ ଗଲା ମାସେ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କଟି ସାରିଲେନ। ଯେହେତୁ ସରକାର ଏବେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ ଆଉ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ହିସାବରେ ଯାହା ସିଷ୍ଟମଟା କରିଛନ୍ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ ବି କରିଛନ୍ କାହିଁକି ଲାଗି ନା ଆଗରୁ କାଣା ହେଉଥିଲା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମନକେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁର କଥା ମୁଇଁ କହୁଛେଁ ବାକି ଗାଁର କଥା ତ ମୁଇଁ କହି ନାଇଁ ପାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ ବୋଲେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କାମ ନାଇଁ କରବା ଆପଣର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ଅଲଗା ଲୋକ କାମ କରୁଛେ ତାକେ ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭଣିଆ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଉଠଉଥିଲା ପଇସା ପତର ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କରୁଛେ ସେ କାମର ପଇସା ନେଇ ପାଇପାରୁଥେ ଆଉ ଯିଏ ଘରେ ବସିକି ଶୋଇଛେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିକରି ସେନର ଫାଇଦାଟା ଉଠଉଥିଲା। ଏନ୍ତା କି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିପାରୁଥିଲେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମାନେ ସେମାନେ ହାସଲ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କାଣା କରିଛନ୍ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମଟେ କରିଛନ୍ ଯାର ଦ୍ୱାରା କି ଯେନ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ ଇଥର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆପଣ ଗାଁରେ ଯଦି ଅଛେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ବୋଲେ ଆଉ ଜିଆର୍ଏସ୍ ବୋଲେ ପଚରାବେ କିମ୍ବା ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ନିଜେ ମାଟ୍ ମୁଟି ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍। ତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଇଁ କରିଛନ୍ ଆପଣର ଯେନ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟେ ରଖିଛନ୍ ସେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରିକରି କାଇଁ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ ସେ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ଫଟୋ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆଇ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଇ ସ୍କାନ୍ ମାନେ କାଣା ନା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରଟା ଆବେଦନ କଲେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ଯେନ୍ତା ନାଇଁ କଲେ କି ଆପଣ ଫେସ୍ ଚେହରାକେ ଆଇକ୍ ମିଟକେଇ ଦେଉଥିଲେ ହେଇଯାଉଥିଲା ତ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆପଣକେ ବି ଯାଇକରି ଆପଣର ଆଇ ସ୍କାନ୍ କରିକରି ଆପଣ ଚେହରା ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଯାହାକି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଟା ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଟା ଯେନ୍ଟା କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି କଲେ କାଁ ଯେ ନା ଇ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାରା ଯେନ୍ ମାନେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଇନର ଫାଇଦା ବେଶୀ ଉଠଉଥିଲେ। ଏନ୍ତା କି ଦେଖୁଁ ବୋଲେ ସବୁ ଜିଆର୍ଏସ୍ ସମାନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗାଁ ସାଥୀ ସମାନ ନାଇଁନ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାଁ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଝିରେ ପେପର ବି ଆଉ ଉଠିଥିଲା ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ନାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅଲଗା ନକଲି ଲୋକମାନେ ପଇସା ଉଠେଇ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କାମ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମକେ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁ କଲେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼କେ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ର ଫଟୋ ନିଆଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣାପଡ଼ବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ କି କାମ ନାଇଁ କରା ପଡ଼ି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଟା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କେୱାଇସି ନିହାତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ରଖିଥିବେ ବର୍ଷକେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆପଣମାନେ କାମ ଯଦି ନେଇ କରୁଛନ୍ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ସାଫ ସାଫ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବା। କାଁ ଯେ ନା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କରୁଛେ ସେ କେବଳ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ରଖୁ ଆଉ ଯିଏ କାମ ନାଇଁ କରବା ତାର ରଖବାର କୌଣସି ଜରୁରତ ନାଇଁ ବୋଲି ସରକାର ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟେ କରିଛନ୍ ବି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ କି ନାଇଁ
आपण मैंने जे नुआ जॉब कार्ड बनईचन आज्ञा प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा लगी तो समस्ते गाँव ठानु आरंभ कर समस्ते बनाले नुआ जॉब कार्ड आउ से जॉब कार्ड रे जदि आपण केवाईसी नहीं करबा काम नहीं करबा बोले आपण जॉब कार्ड भी कटिଯିबा तार संग संग प्रधानमंत्री आवास घर पाइबार भी कौन गारंटी नहीं न तो से आपन के जॉब कार्ड के बचावा लगे हेले आपन के मिनिमम वर्ष के 1 डे भी काम करवा छे माने गोटे दिन भी आपन के काम करवा पड़बा तो से आपन के जॉब कार्ड रो केवाईसी बहुत इंपोर्टेंट अच्छे आज्ञा एबे आसन जानमा इ जन प्रधानमंत्री आवास घर एते लेट कां जे होउची सरकार रो महिमा किहे भी कहि नहीं पारे आज्ञा जेहेतु आमर ओडिशा सरकार गोटे काम खाली भूल करूचन काଣା भूल करूचन सरकार इने तार मैप तैयारी कर नहीं पारबा माने आगरू योजना प्रस्तुत कर नहीं पारबा सरकार काई करचन जेते बेले पारले सेते बेले मन इच्छा मजे आसिक भाषण दी दौचन कहूचन काଣା आमे जनवरी मासे दी देमु अगस्त मासे दी देमु डिसेम्बर मासे दी देमु तो एंता हेबा द्वारा काଣା हेसी ना ओडिशार लोकर उपरे विश्वासटा तुटी जैसी आमे नहीं कहबा आमर सरकार खराब बोली करी सरकार के आमे कहूचु एतकी जे आपण ई कामटा नहीं करन जार द्वारा कि आमर बहुत सारा लोक मनकर असुविधा पड़ जैसी तो से ओडिशा गवर्नमेंट के मुझे अनुरोध करुचे आपण मैंने जिते बेले भी आवास घरटा देवे से समय आगु आपण जदि भाषण देवे बोले आपण लाई सुविधा है आज्ञा तो आउ गोटे कथा जानछन कि नहीं ओडिशा सरकार केवल गोटे काम करबा कथा जेहेतु आपनकर अंडर रे सब किछि अच्छे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ ओडिशा गवर्नमेंट भी जेहेतु आमर रोचे डबल इंजिन डबल सरकार है तो ये जगह सरकार क्या करवा अगली योजना करबा कथा जे गोटे डेटा फिक्स करबा कथा जे आमे एमका डेट रु एमका डेट भितर प्रधानमंत्री आवास घर योजनाटा बांटमु बोली करी तो मझी मझी आसिक सरकार जदि भाषण मारिदे बोले सरकार को ऊपर लोकंकर विश्वासटा तुटी जिबा तो से मुझे ओडिशा गवर्नमेंट के अनुरोध करुचे आपण मझी मझी आसिक भाषण देवा अपेक्षा गोटे काम करन आज्ञा आपण सब जिनिस टिपटप करन माने सब जिनिस के आपण रेडी करन गोटे जेन जेन सब जेन मन योग्य अच्छा से मन लिस्ट तैयारी करा जाऊ से मन के केते तारीख रे दिया गले सुविधा हेबा से हिसाब पैसा पत्र अरेंज करा जाऊ से हिसाब रे लोक मन नोटिस बाहर करा जाऊ प्रकृति रे ई गाँव रे एमका पंचायत रे एतकी जण एमका गाँव रे ढेमका गाँव रे सेतकी जण एतकी जेन योजना कला परे ई सब लिस्ट कला परे सरकार गोटे डेटटा बाहर करबे जे एमका डेट रे आमे समस्त को घरटा देमु आ से हिसाब रे बांटमु बोले सरकार रो सुविधा हेबा आ लोक माने भी हाँ बढ़िया कले सरकार भावे तो मझे मझे आसबा द्वारा लोकंकर मन गोटे काଣା आसबा ना आस रही जिबा तो से मुझे ओडिशा गवर्नमेंट के अनुरोध करुचे आपन ई भलिया नहीं कर एंता सिस्टम जदि करे बोले आमर समस्तंकर सुविधा हेबा आज्ञा तो आमे ओडिशा सरकार के खराब बोली नहीं कहबा जेहेतु आपन जेन कामटा करछन से कामटा होचे आपनकर खराब हो जाउचे आज्ञा तो से यूपरे जब आप सुधार आने बोले आम समस्त लगी सुविधा हेबा किंतु बहुत सारा कमेंट रोचे भाई प्रधानमंत्री आवास घर आमके केबके मिलबा बोली तो आज्ञा मुई आपण मानके कहि रखुचे जेहेतु ओडिशा सरकार किछि कहि नहीं पारबा बोले मुई भी आपण के काଣା कहि पारबी तो एबे आपण समस्त प्रश्न रहबा थंबनेल रे लिखिछ केबे आसबा बोली करी तो आज्ञा देखन आपण बहुत सारा कमेंट भी कहउछन तो बहुत सारा पचरउछन दिना दिन प्रधानमंत्री आवास घर वीडियो बना बोली करी तो बिना प्रमाण बिना नोटिस नहीं थिला पते मुई केबे भी वीडियोटा प्रचार नहीं करथाय जेहेतु आपण माने बारंबार मते से ऊपरे कमेंट करछन भाई जल्दी वीडियो बनो आमे जानि नहीं पारुछु सेति लागि आज्ञा आउ गोटे कथा मन रखन जेन यूट्यूबर भाई माने भी आपण के बनौछन आई दिन मिली जिवो सही दिन मिली जिवो बोलुछन इटा मने होउचे बेकार कथा आज्ञा जेहेतु गवर्नमेंट रु कोनोसी नोटिसटा जारी नहीं करबा आउ मोर जेतकी चिनार अच्छे मोर जितकी गवर्नमेंट ऑफिसर आज्ञा मन चिनार अच्छन जितकी ब्लॉक रे चिनार अच्छन समस्त ऑफिसर आज्ञा मन संग कथा हला परे ई वीडियोटा मुई बनैचे काहे लगी ना जेहेतु आपण माने मते भरोसा करछन किछि गुडी जानमी किछि गुडी सिखमी बोली करी तो गवर्नमेंट तरफ जेते बेले आमे सरकारी जन ऑफिसर आज्ञा मन अच्छन तांको पचराले भी से मने भी किछि जगह रे कोइ नहीं पारबा कहउछन सीधा कथा भाई आमे किछि नहीं जानू आम पाखे खंता कोनोसी अपडेट नहीं आस बोली तो सेथिलाई मुई चलन जेहेतु आपण माने बहुत सारा कमेंट करछन आपण माने बुझे देसी आपण माने जानि पारे बोली आपण मानकर काଣା असुविधा हिचे ना आपण माने बेकार के मिछुआ चैनल देखि देखि आपण अभ्यास हिजे आज्ञा तो जार द्वारा कि आपण सटीक खबरटा पे नहीं पारबा लास्ट के आपण माने भ्रमित करा जाउचे तो सेथिलाई आपण माने गोटे काम करन आपण ये आवास घर चक्कर नहीं पड़े केवल आपण जेन जॉब कार्ड रखिछन से जॉब कार्ड रे कम से कम गोटे रो 2 दिन भी आपण माने काम करन जार द्वारा कि आपनकर सुविधा हेबा समस्तंकर सुविधा हेबा तो आशा करछे वीडियोटी आपन के निहात भारे भल लागिथिबा जेते बेले जहाँ भी अपडेट आसबा आज्ञा आमर ई चैनल माध्यम रे ही आपण माने सब खबरटा पे पारबे तो सेतिलाई जेतकी पाउछन सेतकी आमर गाँ गहली आज्ञा मन के शेयर कर दियन जार द्वारा कि आमर गाँ गहली लोक माने हरियाण नहीं होन